नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जाना कि सांख्ययोगी बड़ ना कर्मयोगी बड़ ना एमाने उभय आज आम भिडियो माध्यम जाना कहीं बेले बेले प्रश्न उठे सांख्ययोगी होती बड़ बेले बेले प्रश्न उठे कर्मयोगी होती बड़ तो भगवान का मत कौन आज आम जाना से आसतु श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय द्वितीय नंबर श्लोक को नहीं आम आलोचना करवा। संन्यास कर्मयोगश्च निःशेष करावृभ त्रयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। भगवान कहले संन्यास अर्थ होचंदी सांख्य योग और कर्मयोग उभय कल्याणकारक किंतु ए दुईटी मध्यरु भी कर्म संन्यास सांख्य योग अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ। तो कर्मयोग कौन सांख्य योग कौन बुझंतु। कर्मयोग अर्थ जितेबाला मनुष्य निजे जानी जाए मुझे परमात्मा अंश सी आ शरीर भाव रहे ना शरीर संसार इंद्रिय को सी जानी जाए सब मोर निजर नुहंती केवल परमात्मा ही मो निजर ता जीवन लक्ष्य हो जाए केवल परमात्मा को प्राप्त करी से सर्वदा सी संसार निष्काम कर्म करे जो भी से संसार कर्म करे किसी भी से निज करे ना सर्वदा जन कल्याण करे से बुझीपारे जे शरीर इंद्रिय जहाँ भी किसी मत मिली से सबू केवल जन कल्याण निमंते मिली मुझे से आशा आकांक्षा राग देश हिंसा ये सब जड़ित करी ताहले मु बंधने पड़जी अज्ञान हिसाब से रही मन मोर बसीभूत हम ना मन कौन कर मत चलेब तो मु मन को चलैबार अच्छी मत विवेक जागृत करी विवेक अनुसार संसार बंचबार अच्छी से कर्मयोगी माने सर्वदा कर्म कला बेले एति भावी नियंती मु हूँ परमात्मा अंश स्वरूप रुहंदी ध्यान स्तर रुहंदी संसार को बुझीपारती एति बुझी नि संसार निजर नुह संसार जेहेतु अनित्य संसार जेहेतु अस्थायी सी मोर निजर नुह केवल निजर मोर परमात्मा तांको जीवन मूल लक्ष्य परमात्मा होता जितेबाला सांख्ययोगी कौन करती एति बुझी जाते ज्ञान बड़े जे मु हूँ परमात्मा अंश से कौन करती ना साधन रत हो जाती साधना करी से विवेक को जागृत करती इंद्रिय को जय करने मन को एकाग्र करने से ध्यान करती ध्यान प्रणाली रे से निज भितर आसक्ति राग देशरू मुक्त होगा प्रचेषा करें कहीं जे पर्यंत से मुक्त हे ना से तो वैराग्य जागृत हम ना जे पर्यंत वैराग्य जागृत नहेब तो तत्व प्राप्ति करने विलंब हो से मन एकाग्र करती बंधन मुक्त होगापी किंतु कर्मयोगी एति बुझी जाती जे शरीर इंद्रिय मन ए सब मोर निजर नुह तो निजपे व्यवहार कर कौन आवश्यकता ना से जेहेतु जनकल्याण निमंते व्यवहार करती तो से भितर राग हिंसा ए सबू किछि भी न थाए तो से भितर जेहेतु किछि न थाए से स्वरूप अवस्था रुहंती जोड़ी इंद्रिय मन शरीर संसार सेवा विनियोग हो जाती सेवार विनियोग हो जाती से आसक्ति सृष्टि हुए ना गर्व अहंगार लोभ मोह मद मसे सब सृष्टि हुए ना जोड़ी मो निज कर्म करूनी से गर्व अहंगार सब आसला कौटी जोड़ी मो संसार कर्म करुँचे गर्व अहंगार आसो कौटू आसब ना तो मन इंद्रिय मान द्वारा जो कर्म करूला कदर्य कर्म से करना मन अज्ञान जिते थाए से कहे इंद्रिय को कहे जे जिह्वा द्वारा तुम्हें एमती स्वाद किसी खाओ जोड़ा कि मत आनंद लगे से खाती फास्टफुड हो माछ मांस हो से खाती जिते मन अज्ञान थाए से कौन करे ना आखि को कहे जे तुम एमती किसी एंटरटेनमेंट दृश्य देख जोड़ा कि मुझे खुशी हेबी आखि देखे मन जो अज्ञान थाए से शरीर कहे एमती तुम्हें पर्श नि जोटा कि मुझे आनंदित हबी आम पर्श नियंती से तो बलात्कार हुए जिते मनीष अज्ञान थाए से कौन करे ना कामना शक्त थाए कामना शक्त हवा जो संसार बलात्कार ये सब जिन हुए गोटे पुरुष निज स्त्री को छाड़िक अन्य स्त्री पाक जाए गोटे स्त्री निज स्वामी को छाड़ी अन्य स्वामी पाक जाए केत जो अज्ञान रहे मन ताकू भी नियोग करे
ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଦେବ ତ ସରିଗଲା, ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମନକୁ ବିନିଯୋଗ ନ କରି ମନ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣ ନରକକୁ ନେବ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ନ ହେଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅଶାନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଟେନସନ୍ ଆଣିବ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ବିଚାର ବି ଆଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପରୋପକାର, ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ବି ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ସେ ଟାଣିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟତ କଲେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। କାହିଁକି ନା ମନରେ ହିଁ ହିଂସା ଅଛି, ମନରେ ହିଁ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ମନରେ ହିଁ କାମନା ଅଛି, ମନରେ ହିଁ ଷଡ଼ରିପୁ ଅଛନ୍ତି। ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ, ସାଧନାରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିବେ କିପରି? ମନକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଲେ। କାହିଁକିନା ମନ ହିଁ ବନ୍ଧନରେ ଜଡ଼ିତ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ତ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରି ରଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରାଗ, ଦେଶ, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଧ୍ୟାନରେ ତ ଏସବୁ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବି କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ବି କର୍ମରେ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି କର୍ମରେ ଆଚରଣ ନ କରିବା ହେବ କେମିତି? ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଥିଓରି କରିବାର ଅଛି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ କର୍ମରେ ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ ମାନେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ବିପରୀତ କର୍ମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ତାପରେ ସଂସାରରେ କର୍ମ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଜଟିଳ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ଆମର ମନ ଏକାଗ୍ର ହେବ, କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଗ୍ର ହେବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ନ କରିଛେ ମନ କେମିତି ଏକାଗ୍ର ହେବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେମିତି ଏକାଗ୍ର ହେବେ? ତ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କରିବା ତ ଆସକ୍ତି, କାମନା, ବାସନା ଏସବୁ ବହୁତ ଦିନରେ ଥିବ, ତ ସେସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କର୍ମଯୋଗୀ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଦେବେ, ସଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧନ ନଥାଏ। ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କରିବା, ସଂସାର ପାଇଁ କରିବା, ଏତିକି ବୁଝିଯିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବି କର୍ମ କରୁଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଇଁ ହଉ ଯେଉଁଠି ବି କର୍ମ କରୁଛି, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ଭିତରେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଭିତରେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବି କର୍ମ କରିବା ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଦେଖି କରିବା, ଆଉ ଦେହ ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଭାବରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଦେହ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତିକି ସେ ଭାବି ନିଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି, ଏତିକି ବୁଝି ନିଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତେନି, ଆନନ୍ଦ ହିସାବରେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେହ ଭାବରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅଜ୍ଞାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଏତିକି ଭାବି ନିଅନ୍ତା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ହିଁ ସଂସାର କର୍ମ କରିବୁ, ଆନନ୍ଦ ହିସାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ନାଇଁକି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତା, ନାଇଁକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଯଦି ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ ଯେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସଂସାର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏତିକି ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିକି ଦେହ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ବନ୍ଧନକାରକ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବନ୍ଧନକାରକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସକ୍ତିରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ବନ୍ଧନରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ମଯୋଗୀ କରିକି ମନକୁ କର୍ମରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ଶରୀର ସତ୍କର୍ମରେ ଲାଗିଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍କର୍ମରେ ଲାଗିଯିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ମନ ପୁରା ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିଦେବେ। ଏତିକି ହେଲା
सांख्ययोगी कर्मयोगी भितर प्रभेद। भगवान श्रीकृष्ण कहले जो माने कर्मयोगी से माने सत्य को तले जानी जाती शरीर इंद्रिय मन ए सब निजर नुह से माने समाजर काम संसार काम विनियोग कर दियंती तो से माने आसक्त राग हिंसा ए सब ऊर्ध्व को पलि जाते जहाद्वारा कि तत्व को खूब शीघ्र अनुभव करती। किंतु सांख्ययोगी माने प्रथमे कौन करती ना ज्ञान को जानती ध्यान को करती वैराग्य को जागृत करने कहीं जे पर्यंत वैराग्य जागृत न होईछि तो तत्व को अनुभव करिपारिबा नाही। सेथिमे सेमाने ध्यान माध्यम मन आसक्ति राग हिंसा देशरू मुक्त होगापी दीर्घ दिन ध्यान करिथांती। जेहेतु एटा टिके समय लगे थाए तो भगवान से कहले जो कर्मयोगी होइछन्ति श्रेष्ठ कहीं ना सेमाने कौन गले ना निष्काम कर्म रूपक जगतर कल्याण निमंते गले जोठी आसक्ति नाही कि बंधन नाही। किंतु एठी आसक्ति बंधन थाए जहाँ ठारू मुक्त होगापी दीर्घ दिन टे ध्यान करने को पड़े। तो आपण यदि ईश्वर को अनुभव करार अच्छे प्रथमे एतिकी मन में बसई दिंतु आपण होइछन्ति परमात्मा अंश। द्वितीयतः ये जहाँ भी किसी मिली शरीर इंद्रिय मन जहाँ भी मत मिली ये मो निजर किसी नुह कहीं मुझे नित्य ये सब हूँ अनित्य अनित्य सहित नित्यर संपर्क नाही। जदि भी रखिए बंधन रे पड़े तो मत बंधन बांधार ना कि मुक्त खोजार ना मत मो स्वरूप रही कर्म करार अच्छी पुनर्बार फेरी जबार अच्छे। जो यही कथा मन में बसईदेवे आपण केबे भी आसक्ति मोह ए सब रे जड़ित हेबे नाही कि अन्य मान को देह भाव रे देखिबे नाही। देह भाव रे देखिबा द्वारा ही आम भितर हिंसा राग देश ए सब सृष्टि होची। आपण देखंतु समाज रे आजिकल जेते भी नखरा नुह चली केवल देह भाव रे देखिबा हेतु युद्ध चली जो से भी हो कि आम जो कहा किसी प्रतिशोध परायण होचे कि आम क्या कि आगुचे चिड़ुचे जहाँ भी किसी झगड़ा भी करुचे एति मन रखी दिंतु देह भाव में देखा जो कौन एति जदि मानि नियंते प्रत्येक भितर ईश्वर अच्छा आम दी जन एक ही संसार कर्म करार अच्छी मो ईश्वर कर्म करुच्ची अर्थ से शरीर पे कर्म करनी मुझे जो भी कर्म कर ईश्वर कर्म कर मानि नियंते संसार आनंदमय हो जाता। आनंद कौटी बाहर ना निज भितर अच्छे से आपन को तत्व को अनुभव करने पड़ो। आनंद को पाइबा गले तत्व को अनुभव कर तत्व को जेपर्यंत अनुभव न कर आनंद पाइपर ना। आनंद केतबेले बाहर ना कहीं आपण होती नित्य नित्य आनंद रही अनित्य कौटे आनंद रहा जदि भी आनंद अच्छे किसी क्षणिक जोड़ा कि आपण को चिरंतन आनंद दे पार ना। तो आपण कर्मयोगी हुआ मन इंद्रिय को सत्यता जन कर्मयोगी हो विवेक को जागृत कर संसार कर्म करूँ परमात्मा को अनुभव करी जो जीवन को सार्थक करूँ। कहीं आम ही आसीचे सत्य को जाना सत्य बंचा जो जीवन को सार्थक करी परमात्मा सहित एक है साधना रत हवा।